Hello guys, nandito kami ngayon sa port for tourism sa Siargao. Ano datong giingon siya is? Pila? 3.5. Oh guys. Ate Kim! Tama ka lang. Kaya mo gumati ka lang. Excuse that. Blood test tayo. Oh. Mahulog. Morning. Morning. Good morning. Okay, so by the way, let me introduce myself. My name is Francis, but you can call me also Jan Jan. And I'm a tour guide buddy from Wonderful Siargao. And this is my buddy, Long. He's our drone pilot po. Okay? Wow. So please don't forget his name because later on, once he asks you what his name, and you forget it, you will not get a drone shot. Oh my god. He's so strict. Long, right? Long. Di ba kayo? Ayaw yung Morning, sir. Wait lang, wait. Morning, sir. Morning. Hi. Dito na kami ngayon sa aming first island, guys. Corregidor Island. So very nice. Miano eh. Lumiyaw eh. Tagalog ma'am. Iwanan na lang. Nanami karon sa island, guys. And at tumi doon sa tuktok ng mountain. 20 to 30 minutes hike. Kuya, natin ni residential dire? Atay sa Ma'am. Ay dili man na stock man di man na import. Ni sa kung tibok pinabuhi ano ni kadapag na po. Bermuda. Dagino? mahal ba yan ang Bermuda? Dapat naka-ani Archie sa tiyo sa ganun. Karon kita na ni Archie. Nataas yung kaayo. Lagi ako, Paul. Natural na ninin tubo diri or kay kuan. Kuya, abi, friend na to si Madam, Bisaya, taga Lagi, Cebu. friend na to kasi ang sarara ba siya? Sakto, gutomon tagtaman anis. Sa Budol Fight habang gawro tilok. Why mabil? May mabilin sa Budol Fight. Kaya gigotog taman. Sakto ra ang gibuhat giunang. Unagit ni sakto gyud. Di gyud na kami nila kay kumahapon. Uga-uga pa. Kumahapon kay mahangin naman na di ka. Oo. Dahil di pa punta basa ba? Ay. Ban, katol ra ba kayo ni Lawas? Nakapoy.
Hi. Hello. Hello. It's so hot in here. Ganahan po ko ani kay taga gym man mi. Pildi si Abi. Puno pa sa mag-mouth pulag unta taga. Dito po. We're done with the waters. Now let's go to the land. Kasi ikaw ba na to ana? Joiners man na dapat kay kuan. Huh? Dapat pag joiners man ta. Jobin naman mo ba? Jobin na to. Nakaila ba na ato ba? Hi Abi. Gihangak siya guys. This is not for her because it's a mountain climbing. Hindi niya alam, hindi namin in-expect na ganito pala yung walking. Tagaktak ko dong singot. Sa wakas, nandito na. We can took a rest. Naibaligya oh. Pwede may kwarta. Ay, naman siguro di sa akong bag. Namilit man. Yung tissue. Ha? Sit dagway sa nabuisit. Guys, ang ganda dito. Sige, stop na. Huh. Nice. Chi payong ko chi para makuan chi. Nani, ay, dala ni kuya. Nain na po. Pictorial time. Oh, tabang na. Ito na. Tinuod. Si RC, dakito to. Oh, RC kay Crush bear na ako na sa una si RC. Wala pa na paritoke. Isa masi. Layaki ba ko sir kay Lucas man yung. Si RC mo yun. Ay, oo, lain na kayo nang naong karon kadaghan na tong. Ay, sa mountain lips auto na ko man. Ganahan kay ko na niya tong wala pa siya na paritoke. Lagi karon ay karon na sobraan Klaro man naman. niyang Okay ra tatong kasa siya nagparitoke kadaghan naman. We talk like we're angry with each other. Yeah. With our accents. That's our normal. Yeah. Yeah, there were like many dialects here in the Philippines. For example, the one Angry dialect. yeah, Bisaya. More Yeah. on Bisaya thing. Bisaya and is Mindanao. yes. Okay. Bisaya is in Cebu, here in Siargao. When we're going like talking with each other, we're like fighting, but it's not. But when you're going to visit Metro Manila, the capital city, they are more friendly. And when yeah, mild. Dito na kami ngayon sa Naked Island guys. Napakainit. Okay, sige. Ah, ready na siya oh. Dali lang. Okay. Yawn. Isa pa.
Woo! Ang ganda dito. Ganda dito guys, super. Woo! Nindot kayo dahil no? Hi! Welcome to my vlog! Kuya Juan! Vlog. Oh, vloggerist ko no, hi day! Ba YouTube? Kaya Na ako YouTube, pero wala kay ko. Kanang char-char agad? Sige lang. Unsa? Onya, to Onya, a day, na oh. signal, na signal. Ay, signal. Makita ni mo ang mga kabuang diri. Oh, sige. Dokta. Gusto mo siya magana. Ito ano oh. Toyta. Wala sa Hello guys, it's lunch time na. We go down. Ano kayong ulam? Sa kawid na bikin. Lunch time na. Ano yung tayo? Our lunch is ready. Paisa na pa, di na. Hindi na sa padulong. Wow. Dito na sa gitna, pala. On. Alright everyone, this is our food. Ito yung pizza po. Mas Sa non-pork po, kasi yung non-pork. Non-pork, dito na po sa taas nakukuha. Yung pansit okay lang po dyan. Okay. Wow, ang Big love ganda. lang yan. Picturean muna namin kuya, pang my day. Instagram. Sayang ang isang mangga palingan. May ulog? Wow. Hipa na lang pag Wait lang. Ikaw, girl. Ikaw dive. Same, ha? Mulutaw ta. Mulugdang ka na, day. Ay, dive na sila, guys. Sami careful. Ilakay sa kuan.
Hello guys! We are here in Goyam Island. A beautiful island. And our bikini girl. Yeah. Hello guys, I'm here in Goyam Island. Mamalit ta? Busog, gitig ka kayo nakaon pa niyo to ay. Oo. Price na lang. Ano, isa ka shake. Shake po ako, abi. Masay Cheesecake yung mga girl. Shake po ako, ay. Masang sonon kay ba? Gay uniform tanan. Uniform bangga mga ma'am. Wala de live boy na mango ra. Day, magbungag lubi. So dangerous. Yes, on your it will hit in your head. In expedition in the monkey. Yes. Oh my God. Y los It's very tiraba. stable. In expedition, monkey, this, y lo tiraba. Como It es. hit to your head? Yeah. Oh my God. Really? Era pequeño, little. Little? Oh my goodness. It's so very dangerous. It will hit in your head. The monkey. I believe you just laugh. You just laugh at the monkey. You laugh at the monkey. Yeah, dice pa mí. Ah, oh my God. Mentag mahagbungan og lubi eh. You are here in the Philippines eh? It's actually cinematic. Wow, sa pagka cinematic. Kaya mabot kay Kuan magud na mag Ay. trabaho mo tanang-tanaw na ko ano ra magud na yun po. Ay, ano, baboy. Kuya, baboy eh. Ano, nakakakundi, sorry. Wala nakita mi. Wala nakasunod. Wala hindi ko sa nabikon. Lagi lang dito. Lagi lang dito. Lagi lang dito.